वर्तमान आम अध्यक्ष द्वारा धूप पुष्प अर्पण कराला जन पर जन वर्तमान चरण पंकज धूप पुष्प अर्पण कराला वर्तमान धूप पुष्प अर्पण कर कॉलेज अध्यापक इतिहास विभाग अध्यापक श्री निरंजन नायक वर्तमान चरण पंकज प्रदान कर धन्यवाद समस्त को। वर्तमान अनुरोध करी ओम संजय रेड क्रॉस क्लब प्लीज थैंक यू सामनातारो बसिच टिकी टिकी शब्द प्रस्तुत सब गला हमर तो कहिबि तो मन आज जो हमर ऑर्गेनाइज करा जायछि प्रोग्राम का तार मुख्य लक्ष्य जो फास्ट एड से फास्ट एड रो मुख्य लक्ष्य आमे रास्ता घाट में जाउते छ माने आजकल एक्सीडेंट होछि ठीक है हम जति जानि मो ज्ञान होछि एक्सीडेंट होछि आमे कोन कहउछे हो सी तो तार पड़िछि हम छाडी पळउ तो सही कामटा नो हो धरंतु जने एक्सीडेंट हेछि जनकर खंडिया खबर हेछि रक्तस्राव होछि आमे साଙ୍ଗे साଙ୍ଗे ता पाखरे पहुंची कि आम पाखरे तो औषध धरि के बेस पुट नथबा जदि रक्त बही जाउछि वो पिला मन पाखरे रुमाल करथो सिओ पिला पाखरे चुनी भी खाई पाए ताकू जदि आमे खंडिया करी कि तार रक्तस्राव होउथवा क्षत जगार जदि आमे बांधी दबा कमी नहीं पारे तार रक्तस्राव तो सहित जदि गोल्डन आवाज में कहा जाउछि सुवर्ण मुहूर्त सही समय जदि आमे काम करि परिबा लोकटर जीवन रक्षा तो जतले आमे पढुतले प्रकल्प गत फर्स्ट ईयर अछि एटा तुम गोटे को कहिथि तत्काल कार्य साधक प्रकल्प माने अछि कि नहीं तो पोस्ट चोरी के जने दौड़ुची तबे छिडा हे नाचिले होबो छिडा हे ताली मारले मन नहीं गला कहले होबोनी संगे से हम किछ पदक्षेप नवा पई पड़िबो होय तो सीधा काम रे लागि पारे न लागि पारे किंतु संगे से हमको पदक्षेप नवा पई का पड़िबो तो पदक्षेप न नहीं पार्टी भी करले सीधा एक पदक्षेप धरन तो एक्सीडेंट हेछि तुम्हारे केही ना जोर पार्टी करले पाखा काम पार्टी जति पर्यंत सुना जेबो सी लोक माने आसी ऑफिसर सहित करियो तापर हम एम्बुलेंस को फोन करियो फायर स्टेशन को फोन करियो कोन फोन करे से होला तो ए बाबत निश्चित भाबरे मानस सार ट्रेनिंग नहीं आसंते अधिक मात्रा रो तम मान को से बतई परिबे सिखै परिबे आ सिखि कि मु जे सिखि करली रही जीवी से होए आमे जहां सिखुचे ताको कार्यकारी करबा सहित हम पाख आखर हम साई पड़िसा बंधु हम संग साथी सीमान को हमर सिखेबार अछि जणेबार अछि जे असुविधा समय हठात के कोन कोन पदक्षेप ले आमे सिखि दैछे मु तो जानि छी तोले बाटरे जाउछे कोन एक्सीडेंट हेछि के पड़िछ सी तो पड़िछ मोर केही नय मोर जदि ज्ञाति कुटुंब भाई परिवार वर्ग को निजर लोक गोटे कोठी बाहर को जाइछि पड़िथिबो समान पर भी चिंताधारा से आछो सी तो पड़िछ मु काई करिवि तो समस्त कर मन भितर आसीबा दरकार सेवा करबा जे आम साहाय्य करबा से स्वार्थ थाउ कि न थाउ हमको साहाय्य करिया पड़िबो जे तो मनीष मु एति कहूछि वर्तमान नायक साहब कहबी नायक साहब से भी किछि तमन को धारणा देबे से बाबत मिस्टर प्रताप चंद्र बराल सर वर्तमान इस वीक रे अनुपस्थित थिबा कॉलेज अध्यक्ष श्री घनश्याम माती महोदय बहु दिनरू अक्लांत परिश्रम करी आसी आम मान गहन में उपस्थित थिबा मानस सार मो डाण पटे बसी तमंतर अति प्रिय बाबुला भाई लक्ष्मी मैडम एवं कॉलेज रे उपस्थित थिबा अन्य मोर सहकर्मी बंधु एवं बांधवी माने तथा
ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଏବଂ ଅତି ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଶୁଣୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ସାର୍ ତ କହିଲେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ। କଣ ଗାଇବା? ଭଜନ ଗୋଟେ ଗାଇବା। କୋଉ ଭଜନ ଗାଇବା? ଧୁମଧଡ଼ା ଗିଆ ନା ଇମୋସନାଲ? କଣ ଗାଇବା? ନାଚ ବାଲା ନା ଇମୋସନାଲ? ଭାବ ପ୍ରବଣତାରେ ଭରିଥିବା କଣ ଗାଇବା? ଆଚ୍ଛା, ଭାବ ପ୍ରବଣତା ବାଲା କେତେ ଜଣ ଅଛ? ହାତ ଉଠେଇଲ। ସେଟ୍ ଥିବ, ସେଟ୍ ଏତିକି। ଆଉ ଧୁମଧଡ଼ା ଗିଆ ସବୁ? ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଟିକେ ଟିକେ ସମୟ କରିକି ସାରିଦେବା। ଦୁଇଟା ଯାକ ବହୁତ ମଜା ହବ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣେ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଆଉ NSS ଯୋଉ ସେ ୱିଙ୍ଗସ୍ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ ସେଠି କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ମସ୍ତ। ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବାହାର ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସିଲେକ୍ସନ ହେଇ ଜାଣିଥିବ, କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ନିହାତି ସେଠି ହୁଏ। କର୍ମକ୍ଳାନ୍ତ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁଖମୟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ମଣିଷ କିଏ ମନ୍ଦିର ଆସିବେ କେ, କିଏ ବେଦ ମନ୍ଦିର ଆସିବେ କେ, ତ ପୁଣି କିଏ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କିଏ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ସଙ୍ଗୀତ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ସାପକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବଶ କରିପାରେ। ସତ ନା ମିଛ? ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଯେତେବେଳେ ଭାସି ଆସେ ସେତେବେଳେ କର୍ମ ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ମନ ପୁଣି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଉଠେ। ତା ଆଶା ବାନ୍ଧେ ପୁଣି ଆଗକୁ କେମିତି ଆଗେଇ ଯିବ। ତେଣୁ ଚାଲ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ଅଛି ତ? ମାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଅ? ବହୁତ ଭଲ ପାଅ? ମା ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବ? ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ଅଛି? ହାତ ଉଠେଇଲେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ମା ଅଛି? ଏତେ ପିଲା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ମା ନାହିଁ। ଏଠି ବରାଳ ସାରଙ୍କର ମା ନାହିଁ। କଣ ତାପରେ ଚୁପ୍ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଦବାନି। ଆମର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଏଇ ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା 8/4/79 ରବିବାର ଦିନ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଭିତରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ତ ଏମିତି ବିତି ଯାଇଛି। ମୋର ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କରଞ୍ଜିଆରେ, ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହୁଏ ବାରିପଦାରେ। ତ ଯଦି ଆଜି ମୁଁ କିଛି ମୋ ନିଜର ପରିଚୟ ପାଇପାରିଛି, କେବଳ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏବେ ଅଛି ଯାହା 5 ମହିଳା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଁ ମୋର ପରିଚୟ ପାଇପାରିଛି। ଆଉ ଯିଏ ମୋତେ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ସିଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ସୋସାଇଟି ଯୁବ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍। ସିଏ ହେଲା ମୋର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ। ତାପରେ ମୋର ପରିଚୟ ଯେଉଁ ସାର୍ମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଗଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଉପଚାର ତାର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ବା ଟ୍ରେନର। ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଉପଚାର ଆମେ କହୁଛୁ ସେ ପ୍ରାଥମିକ ଉପଚାର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ନିହାତି ଦରକାର। କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଅଘଟଣ ଘଟିଯିବ ତାହା ଆମେ କେହି ବି ଜାଣିନୁ। ଘରେ ବି ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ, ବାହାରେ ବି ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ, ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ବି ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାର ପ୍ରାଥମିକ ଉପଚାର ଆମର ଜାଣିବାନି, ତାହେଲେ ଆମେ ହୁଏତ ଯେଉଁ ସାର୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆୱାର ଟାଇମ୍ କହୁଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିବା। ଖାଇବା ସମୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ହସି ହସି ଖାଇବୁ, ନହେଲେ କଥା ହେଇ ଖାଇବୁ। ସେଇ ସମୟରେ ବି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଥାଏ। ମାନେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆମର ଖାଇବା ନଳୀ ବଦଳରେ ଶ୍ୱାସ ନଳୀକୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ କାଶ ହୁଏ ସେଇ କାଶରେ ବି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବାର ଉଦାହରଣ ଅନେକ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବ ତାହା ଯଦି ଜାଣିଥିବା
तार से मूल्यवान जीवनटा आम बचे पारे कि जदि कौन सी असावधानता वशत रेसन जोटा हूँ हृदकंप बा हृदय सहित मस्तिष्कर पुनः प्रचलन जो पद्धति हूँ सीपीआर से जानवा गोटे निहाती जरूरी। तापर रहा आम ब्रीडिंग घरे हो बाहर हो बहुत जगह ब्रीडिंग केस घटी थाए से ब्रीडिंग को केमी बंद करा गोटे आउटा हूँ फ्रैक्चर से हाथ भांगी था गोड़ भांगी था केमिति आमे तार प्राथमिक उपचार देकी ताको आमे मेडिकल पठेई परिबा। मुख्यतः जो किछि गुडा अछि आमे सेही केतेटा जिंस विषय जानिबा तो आमे जदि एई जगह न बसे कि बाहर करिबा बाहर आहुरी भलो काहे ना समस्त ताको देखि परिबे जानि परिबे और सिखि मध्ये परिबे। तो केवल मोर समस्त को गोटे प्रश्न अछि आमे समस्त स्वेच्छासेवी तो एमती कले हबो कोन ब्लडटा जो सामना को आसी होला सेटा बैक हेकी पुनी भितर को पसियो हमर नाकर गोटे जॉइंट अछि कि अछि कि आडा टाइप सरिला तो यार प्राथमिक उपचार होछि कोन ना एठी जो हाड़ सरिला ता तळे एटारे बंद करिया पे हमर रखियो जेतबेले तमे बंद करिवो ना ताकू कहिबो कोन जे तू पार्टी का मेला रखिबू पार्टी रे विश्वास नु कहीं ना तमे नाक को बंद करिया पे जाउ आज से पार्टी को बंद कर देजो तमे नाक को बंद कर काला आगे काम सेटा करिया पे गोटे काम हम करिया पे जाउ ब्लीडिंग ता बंद करिया पे जाउ यदि सही समय ता नाक और पार्टी दीटा जाको बंद हो जीवो ताले हबो कोन विश्वास बंद हो मरिबो विश्वास बंद हो जीवो आ विश्वास को फेरैबा पई कोटा कहि सीपीआर ताकू देबा पई पड़िबो हैला तो सबुठ अति सहज उपाय होछि कोन ना हमर एई जगह रो एईटा पर्यंत मझिरे गोटे गेम अछि एई जगह रे गेम अछि से गेम को हमको बंद करिबा पार्टी को मेला बंद करिबो ए हैला बंद करो ताकि कहलो तू सामना करू पछ को नु सामना को नुइबो किछि समय बंद करके रखिला परे पुणी देखिबो नाकरू ब्लड टा बाहरुची ना बंद हे गला जदि बंद न होई जे पुणी आउथरे सेटिंग कर दी तीन थर गला पर सेटा बंद हे तापर करिबो कोन गोटे उदा कपड़ा दबो आंगुली रे लगेबो और नाक भीतर सर्ती करी ना पोछि दो केते बेले भी उल्टा करिबो सब बेले एई हला एबे हेबो तो यस पुणी आउथरे भीतर भी जीवो पुणी गला डे की मारी मन रखता है हला
से बता दे प्लेट लगा के 0 से बता दे बारिको बिल्कुल बारिको पहले बारिको ही बारिको अरे क्या ब्लड को बंद करिया बता दे कि ब्लड को बंद कर दे तापरे तो बांधिले तापरे मेडिकल पठा ए मेडिकल पहुंचला डॉक्टर वाला काटिबे की करिवे केमति बांधिबे ताको हमर प्रथम होउची कोन हमर जो ब्लड बाहर से ब्लड को बंद करिवे एमिति करे ब्लड का बंद होई से ब्लड को भी बंद